dong শনিবার তিনি ফুং সইতাইতে খনাইনি রবিবার ফুং সইতা পর্যন্ত শান্তিবাজার ডিভিশনাল কমিটি আইপিএফটি পার্টির তরফ থেকে বন্য বন্য খাইজাহা সমস্ত এডিসি এরিয়া বিসিং তিনি চং 24 ঘন্টা আইপিএফটি বন নি কারণকে চিনি আইপিএফটি সুপ্রিমো সারেন সিদে বর্মানি উপর থেমরাং রাव आक्रमण खेमो आंखे चिनी एमएलए धीरेन्द्र देव बर्मानो बुजाकमो सरकारि सामुतां थांते बनो बुजाकमो बनि प्रतिबाद तिनी एडिसि एरिया 24 घंटा बन चों चालुलैतो 100% चों चिनी बन सक्सेस निये मा चोंगो तमाइके कोनो दुकान पाट कोनो गाड़ी गुरा कोनो ऑफिस आदालत खुलौया ताव फुं चों सइता हइते बीर चंद्र मनु बाजारो ब एरिया गुरी नाइदी मुंगसा दुकान पाट खुलौया आबोनो सक्सेस माइके जे এই রাজ্য অশান্তি সৃষ্টি খেনিরাও এই রাজ্য সমস্ত কিছু কাহামনো নাইমে আং তুনাইরনো ব্রনো চিনি আইপিএফটি বরদাস্ত थियो তোমাইকে শান্তি শৃঙ্খলা বজাই নারুগে চিনি ব হানো চং যেখেপো নমাইনে নাংনাই চিনি ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি চিনি মাইথাই অব সমস্ত কিছু চিনি তিনি সমস্ত এডিসি এরিয়া বন পাললাই দङ बन सर्बांगे सक्सेस निये आं पार्टी आईपीएफ तिनी अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि आं मा साख्लाया आं मस्त खुशी तिनी बीर चंद्र मनु बाजारनि व्यवसायी समिति बंधुराव एवं गाड़ी चालकराव एवं बाजार तोनाय चिनी जाति उपजाति चिनी ब्रगराव चिनी बर्ण 100% समर्थन खेनो तिनी बाजार नगर समस्त किछु बन निये आं आशा खायो এবং তাও পর্যন্ত মুংসা অসুবিধা চং কাহাম কেন চিনি বন্য পালক থাও যতন হামবাই খুলংখা আইপিএফটি লংলেক ত্রিপুরা ল্যান্ড লংলেক